Yes, mga igala, mayong adlaw ka na itong tanan. Welcome din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Yes, mga igala, no? Niya na sabta karon sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. So karong hapon na mga katambayan, no? Akong tambayan, no? Kung unsa ning mga aktibidad, no? Sa to ang Philippine Eagle Foundation, no? Kay tungod kadayawan na, no? Tapos daghan na pud sila og mga activities pod na pagabuhaton, no? Para pabuhagay og kini kaalam, no? Og impormasyon kalabot sa kini ginatawag nato nga conservation sa itong mga Philippine Eagles. Well, kabalo na ta katong kay pila lang ka adlaw po no naman to kay issue katong kay Magayon, no. So mo na to ang gusto ipakuan sa mga, especially sa mga bata, no, nga moadto dito sa sa Philippine Eagle Foundation, no, center nga may paibalo kung unsa ka importante ang pag-conserve sa ato ang mga agila, no, and not just the Philippine Eagle mga katambayan, no, pero apil no sa bawang mga kahayupan ug mga mananap, no, nga makatabang sa ato ang ecosystem, no, nga mahimong balanse, no. So na mo kun gyud na kun ang mga higala kay sa una abi na mo ang baki kay wala lang na sila pud niya sila kanang kining role sa to ang ecosystem mga katambayan. But anyways, mga katambayan, no, una ta mo na sila katong ginatawag nila nga classroom sa to ilang giingon, ha. Kaning classroom type sa no, sa ilahang classroom setup, sa ilahang awareness seminar mga nato sila registration fee, no. Tapos ang registration fee, no, mapadulong ni sa kining pagpakuan sa conservation gasto, and of course ang partnership pod sa ato ang mga indigenous people nga mo'y usa sa mga nagabantay sa ato ang mga agila nga ginabuhian sa wild. Anyways, mga katambayan, no, unahon na nato din, ha, no, tawagan ni pagpaminaw mga igala, no. Una na dira, no, si Sir Tristan Montemor, no, ang Philippine Eagle PEC based marketing coordinator, no, sa Philippine Eagle Foundation. Saan ni PEC, mo gisulat, no. Og si kisa batong isa gani si Sir naman to dire ato atong basahon wala lagi si Sir Harold K. Manla, no, ang Forest Restoration Marketing Officer sa Philippine Eagle Foundation, no. Anyways, mga katambayan, ato nang paminawon, no, sila Sir Tristan Montemor og si Sir Harold Kim Manla gikan sa Philippine Eagle Foundation. Classroom program, yung registration po natin is 600 pesos, and that would include the tour, the activities, and all the fun stuff that you can do inside the Philippine Eagle Center. So napo na siya mga kits involved. So yun, yes, and that would also involve the sponsorship for the IP kit nga maka-experience po the Open Classroom program dito sa Philippine Eagle Center. So yung 600, since na siya tour, whole day na siya. Yes po. So we're expecting a whole day activity, and kanang activity we're going to make it holistic. Di lang siya entertainment, we're going to make it educational, and sa Philippine Eagle Center pwede sila amo ang gina-encourage yun ang mga bata to experience nature. So dili lang ilahang senses sa sight and
or hearing ang ilang maka-interact with. We also encourage them to smell the flowers or touch the soil, ganyan, para get in touch yun with nature, ganyan. Okay, so may tama, get in touch with them, matouch din nila. Yes po. Okay, thank you. Kay Ma'am Cha, reforestation. Kasi you're in partnership with the indigenous people community, and if you compare that, a certain group is also doing it in Zambales. We've seen that the thick foliage is already covering Zambales mountains. So, ano na po yung result ng cost, and how long have you been doing it? Thank you for that question. So, reforestation, we already conducted multiple reforestation projects with also Ayala, but so hindi na po new yung reforestation. But in terms of IP communities, matagal-tagal na din po. So, sa experience, based on our experience din po, last year, the foundation, together with the Ayala Land Incorporated, won the ASEAN Green Initiative Award, deeming the Alingao Carbon Forest as one of the best ecosystem restoration in the whole of Southeast Asia. So, reforestation is not new sa foundation po. And we also have Pantay Bukid, wherein they have been the workforce for our reforestation projects. But for this certain campaign, the 3 Million Trees campaign, it was launched last March. And right now, we have multiple tree parents na din po who adopted trees. And as of today, tinatanim na po yung mga trees na na-adopt po. So, So ngayon, we have, if I'm not mistaken, 400 pairs of Philippine eagle in the wild, and it continues to soar amidst the threat. But what are the struggles in preserving the Philippine eagle? And how many indiscriminate shooting or illegal hunting have you been recorded so far? In terms of, one of the struggles po talaga is the lack of forests. And actually, that estimate po na 400, to be exact, 392 pairs, based po yan sa model po, population model, based on the, one of the major factor po kasi is the available forest cover. So, we need 7,000 hectares on average of forest cover for an eagle pair to create a nest and produce an offspring. So with the remaining forest in the Philippines, yun po yung estimated na population based on the model. So yun, isa yun sa struggle, remaining forest cover, and that's why we need to reforest, no? Hindi na po tayo, we're past na po sa protect lang ng forest. We need to create more habitats for them, for their species to survive. The remaining forests, saan po yun? Yeah, all around the Philippines, but except for certain areas such as Palawan, wherein the environment is not suitable for Philippine eagles. So yun, it's all around the Philippines, the remaining forest cover po. And one of the, but the hotspot po talaga for population of Philippine eagles is here in Mindanao, because we really have a very thick forest po, remaining forest here in Mindanao. Of the remaining forests, ilan po yung cover doon dito sa Mindanao? Here in Mindanao, I am not quite sure po. So, Sige. Malaki pa rin ba? yes po, and that's why we have the largest portion po ng population nila here in Mindanao. sir, ayon sa open classroom, how important pa yung pag-educate o pag-instill sa mga kids kung about forest protection or protection environment? Kasi parang yung mostly lang yung mga kids ngayon nasa gadgets sa sila. So yun po, another challenge din po is education for us. Kasi we need to rally everyone, because this is not mission only for the Philippine Eagle Foundation. Atin to lahat, because the Philippine Eagle is ours. So yun, we
want to engage the kids as early as them because they're impressionable and then they easily get inspired with simple things. So if i-inspire mo siya at just a young age, ialis mo siya sa parang influence of the internet, and you let them immerse with nature, let them immerse with anything that they can touch, they can feel, they can see, they can hear, ganyan. So they get inspired to do things to protect these things. And maybe we're raising, through this open classroom program, we're raising future conservationists. So even myself, before we had field trips, dili magita panadilita siya ana murag ato ang memory sa Philippine Eagle Center nga tay field trip dito. Pagbalik nato, makita nato nagya pa na Philippine Eagle. So that's the values that we want to instill nga. At a young age, they recognize that mao ni ang Philippine Eagle ga struggle because na deforestation, na shooting, and in the future, we're hoping that these kids will become the policymakers or kani sila man lang mag-advocate for these eagles. We're basically planting the seeds as early as now. You mentioned also na itong case, magbitira yung IP Kids. Yes po. Sa activity. So for example po, one of our plans in their activities is kanang sila mga collaborative na mag-answer questions. Also, they can collaborate and share mga knowledge with each other, guided by our facilitators at the Philippine Eagle Center. So aside from that, we were also planning in them to do arts and crafts and exchange with each other. And we're also going to replicate what we did last time, in which they're going to send messages to each other and to the grown-ups on how they can protect the Philippine Eagle. Parang messages nila on protecting the Philippine Eagle to each other and to the grown-ups. Yun po. So mo to mga katambayan no, ang ilahang actually una pa lang nato ning kaning pagtambay no sa ilahang mga programa no. And anyways, mangita ta sa sunod adlaw no, ato ang subayan to no ang ubang pang mga updates and efforts sa to Philippine Eagle Foundation no, alang sa kaning conservation sa ato ang nature no. Isa gid sa mga importante di ba karon ato ang mga ato ang mga si tawagan ni to ang mga kalasangan nga upaw na ay sorry sa word upaw no, nangakuan na ba no, deforested na. So isa gina sa effort nga mag reforestate sila, and then kauban nila no ang mga community, especially the IP community no, nga mo nagakuan no, nagaplay og dakong role diha no para sa ma-conserve mga ato ang kinaiyahan. And then of course no, diha na ta magsugod no nga kung magpadayon mo gud atong ato ang lugar dira nga wala na upaw na wala mga wala na mga kakahuyan. Ang epekto na nasa ubos tanan. So no, ako dos no. Anyways, napatay mga ubang updates ani sa sunod nga mga musunod na adlaw mga katambayan. Anyways, mga katambayan, balik ito man lang sa mga importanteng painumdom ni ato si Bianan. Balik kita mga higala o di na kita maglangan charon sa milanganan bitaw. Anyways, mga katambayan no, kadayawan fever na no, bisig sa kadayawan fever mga higala no, o gikalintura ang uban chareng. Anyways, mga katambayan, di baliktaron ko niya akong kalendaryo din hibi no. Hapit na gid magsugod ang mga higala opening sa kadayawan no? And all sets na katong milabay na August 3 na ang closed door interview sa mga hiyas o media presentation sa to ang hiyas ng kadayawan mga so all set na no. And of course no, all set na po ang ubang mga activities sa ato ang ay pahigay na kadayawan festival ika-39 na kadayawan festival mga igal. Anyways, inata maglangan no, ato ang tambayan no, ang ato ang mga organizer no sa maong kapistahan karon tuig no. Anyways, unahon nato dira mga higala no, si Ma'am Charlotte Parba no, ang admin officer sa City Tourism Operations Office no, og si Sir Harold Kibete ang isa sa mga organizers no. Actually particular diri siya sa highlight activities kining ginatawag nato nga pamulak kadayawan og indak kadayawan nga gi-merge na sa isa ka adlaw. So kung usa ba mga kabaguhan alang sa iyang sa mga aktibidad nag-iisa na ato ani paminawon no, silang duha si Ma'am Charlotte Parba og si Sir Harold Kibete.
indak-indak. Definitely, ma'am. No, lisod jud kayo. Simba ko, dili na to na push through. We are all set even for the big tent installation puhon din na sa San Pedro Square. We will also be utilizing the covered portion of the Rizal Park para po in preparation for those na gusto mo witness sa ato ang Indak-Indak Showdown, because after the showdown, we'll also be having a party. So, ratsyada na siya after the Indak-Indak. Naano ba tayo, ma'am, mga list sa mga possible visitors na to during sa highlight natin sa Our VIPs. Sa karon ma'am, wala sa ako ang record sa ato ang mga, or at least sa ato ang mga VIPs. But ang ato ang focus for now is the deadline for the submission para ma-include sila on August 8 deadline pala sa ato ang mga entries for Indak-Indak Pamula. August 8. We will be giving you the update of the VIPs and all the visitors this coming Kadayawan event soon. Okay. Kay Sir Harold. Sir, ask ko karon since na-merge na si Pamulak and si Indak-Indak, kasi mga kuan na to, kabaguhan na mahitabo, no? Since sa buntag si Pamulak, diba? Tapos sa hapon si Indak-Indak. Sa morning is Pamulak and Indak-Indak street dance competition lang. And then pagkagabi mo na siya kay, di ba ang Indak-Indak Magod na siya yung component na street dance 40% and then 60% ang showdown, the grand showdown. That's a longer performance. So karon gibulag siya. Ang showdown will be happening in the evening. Ang ilang performances niya 5 to 8 minutes, and then sa morning teaser performances ang siya. So para dili kayo siya bingaw, since we have the floats also that will be parading all throughout the streets. So ang atong teaser performances na tag 2 minutes for the street dance competition, ipahigayon na lang po siya sa morning. So unsa ang kabaguhan? First and foremost, the stage will no longer be facing the City Hall. Ang stage nato will be facing Chowking. So ang likod sa atong stage is the huge clock tower na naa mismo sa may kanto, sa intersection sa Bolton and San Pedro Street. So kung ako ang stage, naadin ang clock tower, and then naadin to si Chowking. So that will be a huge stage, that's 72 by 60 na stage. And then after that, naka-tent po ang atong stage in preparation for the earlier asked question, what if mag-ulan. And then, isa sa mga major jud na gi-incorporate na mo karon is that, ang ato ang usually na mega tent na ginahimo para sa Indak-Indak, dili na siya para sa mga dancers, para na siya sa mga spectators. So we will be providing mga 1,200 to 1,500 chairs na gusto mag-tanaw sa ato ang palabas, so pwede sila makalikod sa atong mega tent. And then, naalatay clearance ng 20 feet diha sa may gutter mismo sa J. Watton going to Crooked Road for the floats to pass by. So pag agi sa mga floats, masakto sila dito sa 20 feet, makagawas gihapon sila paingon dito sa church and paingon sa PNB or whichever. And also, for the information of everybody, ang atong mga floats, competing floats, they will be stationed sa CM Recto Street from 12 o'clock noon after the competition ends until 3 o'clock only. So kanang tibuok CM Recto Street gikan sa Bonifacio paingon sa San Pedro Church, ang tanang competing floats naka-display din ha. If you wanted to have photos of these floats, right, and if you wanted to draw near these floats, then makita nimo siya. And all the non-competing floats will be stationed at Rojas Street para atong ang mileage pod sa mga floats na gigastusan og dako-dako pod sa ato ang mga sponsors, then they will be there for an extra mileage from 12 noon also until 3 o'clock in the afternoon in preparation for the clearance para sa atong night market. And apart from that, ang ato ang area is wala siya kanang backdrop ang ato ang stage para makakita jud basta pag naa ka sa likod sa SP building or sa may church banda or sa may Bolton, makakita nimo ang kung sa'y nahitabo sa stage. It is still 4 feet in height. And then ang ato ang mga LED walls, we have a total of 9 LED walls.
naka-situate siya into other viewing areas. So naatay yung LED wall sa Chowking para makita siya sa mga tao nga nasa kilid mismo sa mga sidewalks. Naata sa may Bolton, ay atubang paingon dito sa Jollibee and McDonald's, ay napunta sa may SP building na paingon siya sa Magallanes. And katong ato ang Aguila stage, di ba naman punto siya shelter, napunta yung LED wall nga gibutang dito para at least kung gusto mo mananaw kung sa'y nahitabo, kung duot na dyan siya kaisa nga tanan, then you can still enjoy what's happening. And kani siya mga LED wall, amo siya butangan ng audio system po para at least kanang dili siya kanang scenics lang ang makita, but also scenics with sounds. Okay. Sir, so ibig sabihin in between sa floats ang katong street dance na Yes. morning. So we will start with the corporate floats, and then right after that corporate, then indak corporate, indak, then we go down to the competing floats, gamay, then indak, then dako, and indak, and so on and so forth. So wala na tong banda Hujaka na just Wala siya. We don't have that para at least to give highlight to our banda dancing, which is happening every Pasko Fiesta. So ang tanan mga drum and bugle competition, brass band, marching band competition, and those entries that are really excited because they were expecting to have it this coming August. So they will be having a longer time to prepare para dyan sa atuang banda dancing. Okay, murag ang kon manggod ani gawas manggod last year is murag naging repetitive na tong drum and bugle competition nasa araw ng Davao, nasa Pasko Fiesta. Yes. Ang difference lang po sa ito ang Hudyaka and then the banda dancing is that ang banda dancing is more into like flamboyant and colorful and like theatrical approach siya. Pero katong Hudyaka jud more into like musical merits and then the routine of the color guard and our majorettes. Okay. For indak and tulo ka kategory sa pamulak. Okay, so ang ato ang indak sa Kadayawan, okay, we already have a total of 8 entries for the open category, and then we have 6 entries for the Davao City School-based category. So ang ato ang open category, we have as far as Banay-Banay, province of Davao Occidental, we have Mati, Kiamba, Mako, Sumisip, Basilan, Bisling City, and Caraga. And for the Davao City School-based category, Catalunan Pequeño National High School, Lapu-Lapu Elementary School, Batang Bago Galiera, and Pidio Quirino Elementary School, Davao City National High School, and Daniel R. Aguinaldo National High School. And we also have a total of 5 competing entries for the Dako category. Apo ni Lola, Dalangpan sa Katauhan, we have ITI, IBEX, and McDonald's. Sa Gamay category, we have a total of 11 competing entries. And then for the corporate category, non-competing entries, we already have a total of 15 na DI. Mr. DIY, Desk Marketing, Suzuki, Tosot, Lola Abons, Durian Candy, RDL, Lycean Bloom, Converge, Consulate General of Malaysia, McDonald's, Bingo Plus. We have Jollibee, they will be having 2 floats, and we have 8 under par Home Shop Operator and Universal Rubina Corporation for the non-competing floats. So kaning 8 of 6 sa indak Sir Harold, final na ni? Ang ato ang, thank you so much. I would like to say hi to Sir Russell. Thank you so much for giving us, an avenue to make everybody informed about the different activities of our Kadayawan sa Davao Festival. So we already have our deadline of submission of entries last Friday, and then this is an extended. We extended the deadline until August 8th. So 3 days from now, we'll be closing the submission of entries, and then that's where we will be giving you the official list of competing entries, contingents for both Pamulak sa Kadayawan and Indak sa Kadayawan. So kaning mga na-mention na ko ni siya, mo ni siyang naapay nanay, these are the entries that have completed all requirements for the competition. Okay, so ano lang po sir, ang prices sir, sige, dapat pa magpahapon. Yes. So I would like to inform everybody about the prices of our
Indak sa Kadayawan. Yes, for our grand winner for the open category, we'll be having a 1.1 million pesos. Second place is 800. Then third place is 500,000 pesos. Then fourth place is 400,000 pesos. And fifth place is 300,000 pesos. And our consolation prizes will be 50,000 pesos. We'll be having 10 of that. And special awards, best music, best choreographer, and the best in artistic design, they will be receiving each 50,000 pesos. For the open that's for the open category. For the Davao City School-based category, the grand winner will be receiving 1 million pesos. Second place is 500,000 pesos. Third place is 400,000 pesos. Third place is 400,000 pesos. Fourth place is 300,000 pesos, followed by last place. That would be 200,000 pesos and 5 consolation prizes of 30,000 pesos. And all the special award recipients will also receive 50,000 pesos each for best music, best choreographer, and best in artistic design. For our Pamulak sa Kadayawan, Dako category will receive 800,000 pesos. Next is 600,000 pesos. And then third place is 500,000 pesos. And then meron tayong 4 consolation prize winners of 100,000 pesos. For the Gamay category, the grand winner will be receiving 600,000 pesos, followed by 500,000 pesos. Third place is 400,000 pesos, and 4 consolation prizes of 75,000 pesos. So that is for our Pamulak sa Kadayawan. So mo to mga katambayan no, ang update no alang sa to ang Kadayawan Festival no nga ipahigayon karon kuan na. Magsugod sa 11 kay Ironman man Ironman 70.3. So mo ni ang kuan no, isa sa mga mga katambayan no, highlight activity karong Agosto. Mas nauna ang kuan di ba sa una kay usually sa araw ng Davao. O sunod si araw ng Davao kaysa kay Ironman karon nauna si Ironman, sunod si kuan na Kadayawan. So daghan-daghan taog mga activities nga nakalatag karon no sa tuang Kadayawan, although na merge na gyud o na merge sa isa ka adlaw ang Pamulak og Indak-Indak, pero kuan na gid ni siya, tuloy-tuloy na gid ning kuan no activity. So rain or shine padayon ang ato ang kapistahan din ni sa ato ang dakbayan. Anyways mga katambayan, matatayong oras hantod sunod pohon diri sa atong panaguban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Hantod sunod pohon. Salamat. Mayong hapon kanatong tanan og mabuhay ang bagong Pilipinas.